السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس سبق کے اندر جو کہ فقہ کا 9واں سبق ہے تیسرے لیول میں، اس میں عمرے کی لغوی و شرعی تعریف، عمرے کا حکم، عمرے کی فضیلت اور اسی طریقے سے عمرے کے ارکان، شروط، واجبات اور مستحبات کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ عمرہ لغت میں زیارت کو کہتے ہیں۔ شریعت میں عمرہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کر کے طواف، صفا مروہ کے درمیان سعی اور سر کے بالوں کو حلق یا قصر کرا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ عمرے کا حکم کیا ہے؟ کیا عمرہ بھی حج کے طریقے سے زندگی میں ایک بار فرض ہے یا عمرہ کرنا سنت ہے؟ جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ عمرہ سنت ہے نہ کہ فرض، لیکن دلائل سے پتہ چلتا ہے اور اسی طریقے سے علماء کی ایک جماعت بھی اسی بات کی قائل ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ عمرہ زندگی میں حج کے طریقے سے ایک بار فرض ہے۔ ان کے اپنے دلائل موجود ہیں، چنانچہ انہی دلائل میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حل علی النساء جہاد، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کے اوپر بھی جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، علیہن جہاد ولا قتال فیہ الحج والعمرہ، کہ ہاں ان کے اوپر جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، جس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ تو علیہن، علی کی جو ترکیب ہے جو خاص طور سے فرضیت اور وجوب کے معنی دیتے ہیں، علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ جب عورتوں کے اوپر فرض ہے یہ عمرہ، تو مردوں کے اوپر بدرجہ اولا عمرہ زندگی میں ایک بار فرض ہوگا۔ ایسے انہوں نے بعض دلائل سے بھی حجت پکڑی ہے، انہیں میں سے قرآن مجید کو آیت بھی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو امام ابن خزیمہ، امام دارقطنی نے جس روایت کو نقل کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ملتا ہے۔ چنانچہ جب آپ سے سوال کیا گیا اسلام کے بارے میں، تو آپ نے کہا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج وتعتمر، اور حج کرو اور عمرے بھی کرو۔ تو وتعتمر کے لفظ سے بھی علماء نے وجوب کی دلیل پکڑی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کے طریقے سے عمرہ بھی فرض ہے۔ اس عمرے کی وہ فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی، جبکہ حج کے اللہ رب العالمین نے فرضیت کی۔ تو دونوں حج اور عمرہ ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا سن 9 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا اور 4 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے، اور چاروں کے چاروں عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حج کے اندر کیے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے اندر۔ حج کے فضائل کے تعلق سے بے شمار احادیث، ایک دو حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ انہی احادیث میں سے صحیحین کی حدیث ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ ما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک دونوں کے درمیان کی جو مدت ہے وہ کفارہ ہے۔ حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، یعنی آدمی ایک عمرہ جب کرتا ہے، اس کے بعد جب دوسرا عمرہ جب بھی کرتا ہے، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو مدت ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو کفارے کے طور پر جو ہے مٹا دیتا ہے عمرے کی وجہ سے۔ اس سے مراد صغائر ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، فإنہما ينفئان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرے جو ہیں یہ فقر کو اور گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں، کما ينفي الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جیسے کہ دھکنی جو ہوتی ہے لوہار کی، وہ لوہے کی اور چاندی اور سونے کی گندگی کو، اس کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ تو لوہار جس طریقے سے آگ دہکا کر کے اور لوہے کے زنگ کو ختم کرتا ہے، اسی طریقے سے
सोने और चांदी के साथ करता है, ऐसे हज उम्रे के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को भी मिटाता है और फ़क्र व फाका को भी दूर करता है। ऐसे उम्रे के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अजीम फ़जीलत वारिद हुई है उस हदीस के अंदर, जिसमें एक अंसारिया सहाबिया आती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं हज आपके साथ नहीं कर सकी क्योंकि हमारे घर में 2 ही सवारी थी। एक सवारी हमारे वालिद इस्तेमाल करते थे और एक सवारी हम लोगों के लिए थी जो घर में थी। तो क्या मैं हज अकेले तनहा जा कर के कर सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान में जा कर के उम्रा कर लो, ये उम्रा तुम्हारे लिए हज के बराबर होगा, बल्कि मेरे साथ हज के बराबर होगा। उम्रतुन फ़ी रमज़ान तअदिलु हज्जतन और हज्जतुम माई, कि रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है या मेरे साथ हज के बराबर है। सही है इनकी ये हदीस है। तो इससे पता चला कि उम्रे की फ़जीलत अहादीस के अंदर जो वारिद है, यकीनन हज के तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी हमारे लिए एक इबादत का अज़ीम मौका बनाया है। उम्रे के लिए शराइत क्या हैं? वही शराइत हैं जो हज के लिए हैं, कि आदमी मुसलमान हो, आज़ाद हो, ख़ुद मुख्तार हो। अलबत्ता अगर ग़ुलाम उम्रा करता है तो उसका उम्रा सही होगा, अगरचे उसके ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। बालिग हो, ऐसे बच्चे की तरफ से भी सही होगा। हदीस में दलील मिलती है, बुलूगत शर्त है उम्रे के वाजिब और फ़र्ज़ होने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा करता है तो उसके तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा और वालिदैन को अजर व सवाब अता करेगा। आक़िल होना, अक्लमंद होना, क्योंकि जो मजनून या पागल हो, ऐसा आदमी शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। ताकत का होना, ताकत के अंदर माली ताकत और बदनी ताकत, दोनों ताकतों का पाया जाना ज़रूरी है, जैसा कि हज के लिए ख़ास है। ऐसी औरतों के लिए भी एक अलग से शर्त है कि उसके साथ शौहर या महरम का होना, यानी ऐसे शख्स का होना जिससे हमेशा के लिए शादी ब्याह करना हराम है। और अहादीस कसरत से इस पर दलालत करती हैं। सिर्फ हज और उम्रे ही के सफ़र में नहीं, बल्कि कोई भी सफ़र हो, 1 दिन 1 रात की मुसाफत, उसमें नबी ने फरमाया कि कोई औरत सफ़र न करे यहाँ तक कि वो महरम के साथ हो। उम्रे के अरकान क्या हैं? उम्रे के 3 रुकन हैं जो कि उम्रे की तारीफ़, शरई तारीफ़ में बयान किया गया है। एक रुकन, तो पहला रुकन यह है कि उम्रे की नीयत हो, नीयत यानी दिल के अंदर इरादा हो, अज़्म हो, और मीकात पे जाकर के इस अज़्म को मुकम्मल तौर से जो है पुख्ता किया जाए। दूसरा यह कि खाने काबा का तवाफ़ करना, और तीसरा सफ़ा और मरवा की सही करना। ये उम्रे के 3 अरकान हैं। रुकन का मतलब यह है कि अगर रुकन छूट जाए तो फिर उम्रा दुरुस्त नहीं होगा जब तक कि उसको अदा न कर लिया जाए। वाजिब क्या है? वाजिब यह है कि मीकात पे पहुंचने के बाद आदमी लिबास एहराम को पहन ले, यानी 2 चद्दर को। ये मर्दों के लिए ख़ास है, औरतें अपने सिंपल ड्रेस के अंदर रहेंगी, उनके लिए 2 चद्दर पहनना शर्त नहीं है। तो ये वाजिब है मर्दों के लिए कि अपने सिले हुए कपड़े को निकाल करके 2 चद्दर पहन ले। और ऐसे उम्रे के वाजिबात में से है कि आदमी अपने सर के बाल को मुड़वाए या हलक कराए। औरतों के लिए अपनी चोटी से 1 उंगली के बक़द्र जो है बाल को कटाना ही काफ़ी है। उम्रे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इसी तरीके से हज के लिए भी अल्लाह ताला ने कुछ मीक़ात मुतय्यन किया है, कुछ ऐसी जगहें मुतय्यन की हैं जो जहाँ से एक शख्स जा कर के एहराम में दाखिल होता है। इसका जो मीक़ात ज़मानी है उम्रे के लिए हज के तरीके से नहीं है। साल में कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त जा कर के एक आदमी उम्रा कर सकता है, जबकि हज के लिए शर्त है कि वह अशहुर हज के अंदर ही उसका हज हो। जो जगहें मीक़ात के तौर से मुतय्यन है वो 5 जगहें हैं। अहादीस के अंदर इसकी तफसील से उसका ज़िक्र मिलता है। पहली जगह ज़ुल्हुलैफ़ा है, जिसको आजकल अबियार अली कहा जाता है, अहले मदीना के लिए, और जो मदीना की तरफ से जाने वाले लोग हैं उनके लिए मीक़ात है। जुहफ़ा जो राबिग़ से ज़्यादा करीब है, या मुल्क शाम, मस्र और मगरिब वालों के लिए है। यलमलम जिसे आजकल सादिया कहा जाता है, यह अहले यमन के लिए है। क़र्नुल मनाज़िल जो असैल कबीर के नाम से जाना जाता है, जो अहले नजद के लिए है, रियाज़ और उसके मंतक़े से जाने वाले लोगों के लिए। और 5वीं जगह है ज़ाते इर्क़, ये अहले इराक़ के लिए है। तो ये जो मीक़ात की जगह मुतय्यन है, जो भी आदमी इन जगहों से गुजरे उसके लिए वही मीक़ात की जगह, वहाँ से आदमी एहराम के अंदर दाखिल होकर के उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का कसद करे और वहाँ जा कर के अपने उम्रे या हज की इबादत को मुकम्मल करे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही तालीम हासिल करके उसी के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला हमें उम्रे की भी सआदत नसीब फरमाए, और जिन्होंने उम्रा किया अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा करके उसके हौज़ में जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।